आज के जो केसेस थे उनके हवाले से अपडेट देना चाहूँगा। गुजारिश ये है कि एक तो आज साइफर केस की जमानत जो है उसकी दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई थी, और आप ये देख लें कि 15 अगस्त से खान साहब को इस केस में गिरफ्तार किया गया है, और पहले नीचे डिले टैक्टिक्स की गई और जमानत के ऊपर कभी जज साहब छुट्टी पर हैं और कभी प्रोसिक्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में है। आज हमने देखा कि उसी तरह से एक फिर बहाना बनाया गया सरकार की तरफ से, और वो बहाना ये था कि क्या प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इन कैमरा होगी या ओपन समाअत होगी। तो ये एक मिसलिनियस एप्लीकेशन दी गई, इस मैटर को मजीद डिले किया जाए, इमरान खान साहब की जमानत के ऊपर मजीद समाअत जो है वो मुलतवी की जाए ताकि उनको मजीद जेल के अंदर रखा जाए। हमारी तरफ से ये पूरी इस्तदा की गई, इस बेल के ऊपर समाअत कर ली जाए, जो भी फैसला करना है दरखास्त के हवाले से वो भी कर लिया जाए। अगर आप इन कैमरा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो बाहर निकल जाएं तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो भी फैसला करना है वो भी कर दिया जाए। लेकिन इस बात के ऊपर भी फैसला महफूज कर लिया गया जैसा कि पहले फैसले महफूज हैं। 9 बेल्स जो इमरान खान साहब की जो नीचे से खारिज हुई थी उनके ऊपर भी समाअत जो है वो जो लास्ट हियरिंग हुई थी और फैसला महफूज हुआ था वो भी आज 12:30 बजे है। लेकिन खान साहब के हवाले से हमने जो दरखास्त दी है कि जो खान साहब की स्पेशली हेल्थ के हवाले से और उनको वॉक करने की इजाजत नहीं है, उस हवाले से जो हमने आज दरखास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, और उसमें हमने ये इस्तदा की है कि किसी कानून के तहत, किसी जेल मैनुअल के तहत, किसी प्रोसीजर के तहत किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो वॉक ना कर सके, वो चल ना सके। तो ये एक उनके ऊपर इमरान रियाज खान की तरह ये ऐसा जो है वो ट्रीट किया जा रहा है कि उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी जान को शदीद खदशात हैं। और ये कंसर्न्स हमने हाई कोर्ट के सामने पहले भी रखे। 2 महीने हो गए कि हमारी दरखास्त के ऊपर जो हेल्थ के हवाले से जो है महफूज खाने के हवाले से वो फैसला नहीं दिया जा सके। एक दफा डॉक्टर साहब मिले हैं लेकिन उन्हें भी चेकअप करने की इजाजत नहीं दी गई, और आपने देखा कि 2 महीने के बाद ये दरखास्त जो है डिसाइड होती है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो ये बदनीति सिर्फ ये थी इस केस के अंदर कि अभी जो फैसला इतना लेट किया गया कि फौरन, क्योंकि अभी चालान जो है इन्होंने जमा भी करवा दिया और ट्रायल डे टू डे करने के लिए, क्योंकि अदालत को अटक जेल जाना पड़ता था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये फैसला दे दिया जाए और अदालत को आसानी हो कि वो यहाँ पर अडयाला जेल जाएं और जाकर वहां पर डे टू डे हियरिंग हो और इसके ऊपर फैसला जल्दी से देकर बेसिकली सजा देना चाहते हैं कि खान साहब को इलेक्शन से बाहर किया जाए और खान साहब जेल के अंदर हैं। तो वो जो मामला हमने हाई कोर्ट में उठाया है, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो प्रोटेक्शन है जो हमने मांगी है वो मिलेगी और महफूज खाने के हवाले से हमारी सदा मंजूर होगी। अच्छा, दीगर दरखास्तें वो भी पेंडिंग है हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिनके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं आ रहा। एक बड़ी अहम नौयत की दरखास्त और हमारी आज लगी हुई थी। वो दरखास्त क्या थी? वो दरखास्त ये थी कि इमरान खान साहब फॉर एग्जाम्पल साइफर केस के अंदर उनकी जमानत होती है तो किसी और मुकदमे में वो गिरफ्तार किया जाएगा। आपको पता है कि कभी 3MPU के तहत, कभी किसी मुकदमे में नॉमिनेट करके, और इससे पहले PTI के लीडरान को इसी तरह से उठाया गया, वर्कर्स को उठाया गया। तो ये प्रोसेस जो है रोका जाए और खान साहब की जो प्रोटेक्शन है किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका जाए। तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर सरकार से जितने डिपार्टमेंट जिनको हमने पार्टी बनाया था उनको जो है उनसे रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं कि तमाम मुकदमात की तफसीलात दी जाएं, और 17 तारीख के लिए वो जो मैटर है वो फिक्स किया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो ही खान साहब की साइफर केस के अंदर बेल होगी तो प्रोटेक्शन जो है वो हर सूरत मिलनी चाहिए, वो उनका आईनी हक है। जो आइन का आर्टिकल 10A है वो वाज़ेह तौर पर उसके ऊपर
بے شمار سپریم کورٹ کی مثالیں موجود ہیں کہ فیئر ٹرائل ڈیو پروسیس جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. عمران خان صاحب کو آج ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کرنا تھا. اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے بہانے جو ہیں لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی بنائے گئے, حالانکہ معزز عدالت نے واضح طور پر ڈائریکشنز دی تھیں کہ ایس ایس پی صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں یقینی بنائیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاسٹ ٹائم یہ بہانہ بنایا گیا, اور آج بھی ہم نے کل سے کوئی ایسی موومنٹ نہیں دیکھی کہ یہ خان صاحب کو پیش کرنے کے حوالے سے کچھ اچھی نیت رکھتے ہیں. ڈر صرف عمران خان صاحب کی تصویر سے ہے, ڈر صرف ان کی ویڈیو سے ہے کہ وہ سامنے آئے گی. کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ کیوں اس وقت زمان پارک میں آپریشن کیا گیا پیش کرنے کے حوالے سے کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے, اور پھر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں, اس کے باوجود زبردستی ویل چیئر کے اوپر آپ نے دیکھا کہ خان صاحب پیش ہوتے رہے, اور آج یہ جو بہانے ہیں یہ مسلسل بنائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے, عدالت سے ہم نے رجوع کیا ہوا ہے کہ انصاف ہوگا اور تمام درخواستوں کے اوپر جلدی فیصلہ ہوگا. تھینک یو جی. ایک چیز بتائیے گا, خان صاحب کے خلاف سائبر کیس میں گواہوں کے بیانات لیے گئے, وہ بیانات لیتے ہوئے کیا خان صاحب کے سامنے یا خان صاحب کے وکلاء کو اعتماد میں لے کر یا ان کے سامنے لیے گئے, یا وہ بھی جو ہے وہ بیانات؟ دیکھیے جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے نا جی, اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک تو بالکل اس بندے کے اوپر دباؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر وہ بندہ بیان دے رہا ہے, ایک تو وہ کوئی ایکیوزڈ ہے اس مقدمے میں, تو وہ بالکل وداؤٹ پریشر ہونا چاہیے. دوسری اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے خلاف بیان دیا جائے اس کی موجودگی میں ہو, اور تیسری اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو پورا پراپر کراس ایگزامینیشن کا جو ہے وہ موقع دیا جانا چاہیے. تو یہ تینوں ریکوائرمنٹس نہ نوٹس کیا گیا خان صاحب کو, کب بیان دیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیان اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, جو زبردستی اٹھا کے اغوا کر کے اور اچانک سے برآمد کیا جائے بندے کو کہ بندہ جو ہے وہ کسی دوست کے گھر تھا, اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو سارا کیس ہے یہ چھپا کر اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ قوم کو پتہ نہ چلے. آج کورٹ میں ہم نے بتایا کہ کیا ایسی جو چیز ہے, کیا ایسی جو خفیہ پروسیڈنگ ہے, اس چلانے کی وجہ کیا ہے. جب ٹرائل کورٹ کے اندر انہوں نے یہی بہانہ بنایا تو آپ لوگ تو باہر تھے, ہم اندر تھے, ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو کہ ایسی سیکرٹ طریقے سے انہوں نے کوئی دینی تھی. دوسرے نمبر پر یہ مقدمہ جو ہے, یہ بات جو ہے 1.5 سال سے میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے کہ باہر سے دھمکی ملی اور جو سائفر تھا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا, اور جو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا وہ تمام باتیں آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں, ہر جگہ پہ ہو چکی ہیں, اور ایف آئی آر کے اندر ہو چکی ہیں. تو پھر کیا چھپانا ہے جب یہ خود ڈسکس کر چکے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز, ان کی جو وزیر داخلہ ہیں جو اس وقت تھے رانا ثناءاللہ صاحب, اور اس کے بعد بھی ہر چیز ہر جگہ پہ ہر فورم پہ ڈسکس ہوئی ہے. تو یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ بنتی نہیں ہے. ہم چلے ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ہم نے دیکھا کہ چیف صاحب چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ ہو جائے, اور جو سیکشن 14 ہے اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی, کوئی ایسی خفیہ پروسیڈنگ کرنی ہوگی, کوئی اس نوعیت کا معاملہ ہوگا جو کہ ہے نہیں, اور پھر کسی ٹائم کے اوپر کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ ڈیورنگ ٹرائل کوئی ایسی پروسیڈنگ جس میں چند لوگوں کو یا پورے کورٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو, تو ایک مختلف سیکشن 14 کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جائے گی کہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ ہو, اور یہی انصاف کے تقاضے ہیں. میڈیا والے ہر چیز وہاں پر لائر کی ایکسیس ہو, جو فیصلہ ہوگا ایسا بند کمرے کے اندر, اور ایسی پروسیڈنگ جو ان کیمرہ کی جائیں گی, وہ اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سماعت ہوئی ہے یہ جو صاف شفاف ہوئی ہے, اور اس فیصلے کی جو ہے وہ شفافیت جو ہے وہ نظر آئے گی. تو وہ اوپن ہونا چاہیے, اور ہم یہ استدعا کریں کہ جلدی سے جلدی یہ فیصلہ ہو تاکہ ضمانت جو ہے خان صاحب کی جلدی ڈیسائیڈ ہو, ضمانت کے اوپر ڈیلے نہ کیا جائے. تو اوپن ٹرائل کی بجائے ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے, دوسری جانب چیف جسٹس کا فون کیا دے رہے ہیں کہ آن ایئر کیا جا سکتا ہے, چل کیا رہا ہے کورٹ میں؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہم نے لارجر بینچ کے آگے بھجوایا ہے اور اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا. بات یہ ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ نہیں بنتا, اوپن سماعتیں سارے کیسز کی ہونی چاہیے. یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا مقدمہ ہی نہیں ہے, اور یہ بھی اوپن چلنا چاہیے. تو ہم جانیں, اور یہ عمران خان صاحب نے جیل سے مطالبہ کیا, جب ان سے ملاقات ہوئی ہے
तो उन्होंने कहा है जी कि ओपन ट्रायल क्यों नहीं किया जा रहा। ओपन ट्रायल जो है वो किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। और दूसरे नंबर पर जो हमने खदशात जाहिर किए हैं उनकी जान के हवाले से, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बड़े कंसर्न हैं इस हवाले से कि महफूज खाना उनका जो डॉक्टर है स्पेशल वो चेक करे और फिर खाना जो है आगे जो है ट्रांसफर किया जाए, पानी या कोई और चीज भी जाती है। और दूसरे नंबर पर ये टॉर्चर किया जा रहा है सेल के अंदर रख के और उनकी मूवमेंट के ऊपर पाबंदी है। तो ये अगर आप एक बंदे को मुसलसल एक अंधेरे वाले कमरे में डाल लेते हैं, उसे जो है ना कोई मिल जाता है, ना कोई उसको बात करने की इजाजत है, ना उसको वॉक करने की इजाजत है, तो वो एक मेंटली तौर पर वो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है और उसके ऊपर ज़हनी तौर पर वो आप जो है वो जुल्म कर रहे होते हैं। और ये तरीका किया जा रहा है खान साहब के साथ। हमारे कंसर्न बड़े जेन्युइन हैं, हमने हाई कोर्ट से रिव्यू किया है। बस अब इस्तलाह ये होगी कि फौरन उसके ऊपर डिसीजन दिया जाए ताकि इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे हो। उमर भी इस केस में शामिल थे, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की बकरे, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए बात यह है कि जो पॉलिटिकल क्योंकि ये केसेस हैं और आपने देखा कि जिधर जिधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उधर उधर केसेस खत्म हो गए। असद उमर साहब को हम नहीं कहते कि उनको इम्प्लीकेट किया जाए, हम ये कहते हैं कि तमाम लोग जो इसके अंदर इम्प्लीकेट किए गए हैं ये मुकदमा ही झूठा है। और प्रोसिक्यूशन का पिक एंड चूज करना कि ये होगा ये नहीं होगा, तो ये उनकी अपनी बदनीति जाहिर करती है तो जो कौम के सामने। और ये चीज अब छुप नहीं सकती, हर बंदे को पता है। एक एक बच्चे से पूछ लें कि ये क्या चल रहा है तो हर बंदा आपको बताएगा कि ये केसेस हैं, ये बोगस कार्रवाई हैं और ये सियासी तौर पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। जो निकाम का जो केस था उसमें आज पेशी के लिए आपने बताया था कि इमरान खान साहब को जज बुलाया और उसमें आपको देखिए उसके ऊपर समाअत जो है वो मुकम्मल हुई है, आज दलाइल दिए गए हैं और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ये क्वेश्चन था और मरवत साहब वहाँ पर पेश हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये इद्दत के दौरान एक तो ये है निकाह जो है उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी जजमेंट्स दी हैं और सारे हवाले दिए हैं और ये भी कहा है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, ये फैमिली का मामला है और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर। लेकिन उसके अंदर जो अहम चीज थी ना वो आज खान साहब की प्रोटेक्शन के हवाले से थी, उसके ऊपर कोई बताया ना कि किधर है खान साहब, चुप है। कोर्ट में नहीं बताया आज, बताए ना, कोर्ट पूछे ना, कोर्ट अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाए, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, क्यों नहीं खान साहब को तलब किया जा रहा, क्यों बहाने बनाए जा रहे हैं। तलब किया जाए, सिक्योरिटी के इंतजाम सरकार का काम है,